गुड मर्निङ गाइस, गुड मर्निङ, वेलकम टु ब्याक होइन मेरो च्यानलमा स्वागत छ। अहिले ठ्याक्कै म मेरो रुममा ड्युटी जानुको लागि रेडी भएर बसिरहेको हो। अब तपाईँहरूलाई त्यही भएर एकचोटि जानुभन्दा अगाडि मेरो बस्ने कोठा देखाइदिनु पऱ्यो भनेर नि। यस्तो छ मेरो बस्ने कोठा, कम्पनीबाट एस विथ एसी रुम्स होइन, मिरर लाइक दिस आई हेभ। अनि त्यहाँदेखि यहाँ पनि सबै यस्तै छ। यतापट्टि अर्को रुम त्यस्तै छ, यतापट्टि अर्को रुम त्यस्तै छ होइन। मेरो रुममा ढोका लाउनु पऱ्यो साथीहरू होइन। यहाँनिर डाइनिङ विथ सोफा, सिटिङ रुममा यस्तो छ। अनि अब यहाँ मेरो सिटिङ रुमबाट देख्ने भ्यू चाहिँ यस्तो छ होइन। यो 5 स्टार होटल, अगस्टा स्पा होटल हो होइन। यस्तो धेरै ठुलो छ। अन्त मेरो किचनमा यस्तो छ, इलेक्ट्रिक कुकिङवाला। साथीहरूलाई मेरो भिला देखाउनु पऱ्यो भनेर नि। टोइलेट बाथरुमको सेक्सन चाहिँ यहाँ हो। साथीहरू ठिक छ नि। म तल जाँदैछु। सराउन्डिङ यस्तो छ होइन। सराउन्डिङ चाहिँ यस्तो छ मेरो भिलाको। म माथि बस्छु होइन। यता त्यसो गएर छ साथीहरूले। दाइ हुनुहुन्छ बाहिर, म ड्युटी जान्छु यहाँबाट होइन। हेर्नु नि, कम्पनीको एडभर्टाइज पनि छ यहाँनिर। क्याम्पिङ त्रिवेदी छ भिल्ला रोमा होइन। ठुलो भिल्ला त होइन, र पनि क्युट स्टाइलमा छ। अब कम्पनी जाने बाटो चाहिँ हाम्रो यताबाट हो। ट्याक्सी, यहाँको ट्याक्सी राख्ने यस्तो खालको बाटो कम्पनी dobro otro. गुड मर्निङ अगेन है दाजु। कस्तो लागिरहेको छ ड्युटी भन्नु त? ड्युटी कस्तो लाग्दैछ? ड्युटी राम्रो छ, ठिकै छ नि? चलेगा नि होइन? चलेगा नि होइन? चलिरहेछ। यस्तै हो, ड्युटी गयो आयो है। हिँडेर जानुपर्छ ड्युटी चाहिँ 15-20 मिनट लाग्छ बिहानको टाइममा हिँड्नुलाई। एक्सर्साइज जस्तो पनि अलिकति भयो। आउँदाखेरि त फेरि कम्पनीले गाडी ल्याइदिइहाल्छ। अहिले चाहिँ ड्युटी मैले 10 to 10 गरिरहेको छु दाजु र मैले। अरू 6-7 जना। उनीहरू चाहिँ कहिले 8 बजी 8 बजीसम्म हुँदैछ, कहिले 6 बजीसम्म हुन्छ। हेर्नु पुरानो मोडलको घरहरू चाहिँ वारले भत्काए जस्तो खालको देखिन्छ जमानामा। कि पुरानो घर हो कि ड्युटी आउने बेलामा टक्क आज चाहिँ खानै खायो। यो चाहिँ Dobre? Italy? Italy. Turkey? Turkey. Turkey. Türk ama Bulgarian Türk. Bulgarian Turkey. Da. Ömer good? Bulgaria good? Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a Allah, inanıyoruz. Allahu Akbar. Aziz. Biz Allah'a Allah. aziz. Buddhist? Budist. Ne yapıyorlar onlar? Ne Allah. Arabi ne? Ha. Salamu alaikum. Aha selam Arap. Arab. Turkey? Salamu alaikum ne?
Selamünaleyküm. Türkiye ev var orada. Türkiye'de. Baştayız. Ben. Aha, dinlenmeye geldim oraya. Burada Hasko'da yaşıyorum ben. Aha. Merhaba. Ben. Arkadaş, Bulgar. Nepal. Aha, ben anladım, çağıracağım şimdi. Ama Bulgarca lazım, konuşaysınız. Okey. Ya. Da. Hadi. Okey. Ciao. Ciao, boss. Yes, bu. So, your brother. Yeah, brother. Perfect, brother. Perfect. Power. Ajde, da vidjet će vratiš. के गर्नु सक्यो यस्तो पिज्जाको लागि यस्तो बल बनाउँदै बस्दैछु Nešto si džumoj si gramo. Sad prava malo ti cici. A? Malo ti cici. माउको चिची No, Rosen. No. माउको माउको No speak. नो Malo स्पिक cici, posle špreš по-големи. ओके नो स्पिक ओके ओके да да Първо се почва на малки. Разбрала, може. Разбира всичко това. Да не разбира, вика, дай, това е. Rosen, stopping video. स्टपिङ भिडियो Yes, brother. Hello. Hi. Hello, guys. Come wave, everybody. Come here. Yeah, okay.
Oh my god. Top of the hill, huh? Оня басейна и там. Той е едно като Знаеш как вана. става да става Много как му липче, нали? харесва, дай ще си го гледа човек. What do you say this name? This place name? Piccolo. Piccolo. No, Piccolo. no, no. Piccolo is the boy. Here is Terms. Banya. Banya, brother. Banya. 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 What things was before this one? Huh? What things was before this one? Траки, как са на английски? Какви траки бе? Това са One minute, sorry. Yeah? The Roman. Romans. Ром. От... Там беше... Почва беше някакво... Внимавай да не мога да дадеш по защото изключиш то. Ма това е много интересно. Знаеш какво съм? Трябва да Аз се разкажем, питам аз отдолу, не знам кой има, бе? историята. Нищо, брат, вода чеш, ма. Да, нищо има. Еми, ето. What is? This is the Roms, like Rome in Italy. Yeah. This is Rome's baths. I take you in video, okay? Okay, this is Rome's baths. Yes. And many years ago, here Rome. Чай, че не мога да се усетя как беше. Yeah. Yes. Ти си на интервю, ма, ми снимай. Чакай, ще снимам интервю. Interview. И ще ми го пратиш после. Добре. Добре. И бе, му начинай. What is this? Noise. Frog? Yes, frogs. А, нали нямаше, бе? Какво бе? Жаби, Ама те не са в... Те са и там. шмъркинг, пушинг. Чак, че не мога да се как беше думата. Оле, да обяснявам на това. Шмъркинг. Да, Пушинг. обяснявам на Роналдо. Oh my какво god. прави. Oh my god. Шмъркинг. Chilling, huh? New place. Няма да ви New place, new experience, new friends. Няма да ми правиш интервю, бе. Ще трябва да плащаш пари. Дай по евро прием. А то защо е той снимил? Това ми беше, да, много ми беше интересно. Лежала съм 5 пъти. Ама, даже и в тези съм видяла какво излизам. Тук ми беше първата работа, бе. Платиха Къде? ми... Ай, тук вътре разкарвах туристи и ми беше. Стига, ма верно ли? Да. Платиха ми 20 лева, то това беше преди много години. 20 лева плащаш. Платиха ми 20 лева и от туристи събрах... Hello, my friends again. Yeah? Maybe there. My new friends and new place. Днешен влог. Човек продължава да се снима. И е фото. Photo? Photo. Good. My friend, eh? И сега кой отвора? Какво? Yes, brother. Уиткар, не, тебе. Първо, него да закараме да му идва с ясно. Добре, закарай го. Ама, We'll drive you home. закарайте го и... No, we walk together. With the car, brother. Oh, get home. Okay. No problem. For Who's road- got that one? Whose friend? Yes. Ама Владо трябва да снима. Защо? Защо? За да го закара двамата и ние да ги... Ай, не, що ста? Няма 5, 6, 10 човека стави, как ще влезе това? 4 минути.